नमस्कार जय जगन्नाथ मु राकेश राउतराय आपण को स्वागत करुच्ची मोर आउ गोटे भिडियोटी आरथरक मु गोटे भिडियो बनी जोटा मेन मुद्दा थिला ओडिशार स्वास्थ्य सेवा उपरे किछि कमेंट्स मिलिथिला किछि लाइक भी मिलिथिला। तो ये भिडियोटी होची आम राज्यर कृषि उपरे राज्यर कृषिर स्थिति आज राज्यर कृषि कौन अच्छी को परिस्थिति अच्छी को स्थिति अच्छी से उपरे मो किछि आलोचना करिया को चाहूँगी। प्रथम जिनस होला गोटे कथा अच्छी जदि गोटे देश किंबा राज्य को आग को नवा हेले कृषि होची प्रमुख कारण। जदि जो देशर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हैनी से माने देश जिते भी जहाँ भी कले भी से देश आग को बढ़ी पारिबनी। से गोटे कथा अच्छी जय जवान और जय किसान। से आमको कृषि को आग को बढ़ेबा को हेले प्रथमे आम कृषक मानक ऊपर ध्यान देवा दरकार। जो कृषक माने निज बिलरे खटी आम मान को खाद्य जोगाउछंती तो आमे माने प्रथम ताको ऊपर भाविबा दरकार। आज भारतर एमिति स्थिति आसी कि आज आपण माने जेतल मार्केट को जाउछंती जदि गोटे वेजिटेबल आपण गोटे परिबा किणुछंती तो से परिवार रेट 50 रु 60 70 टंका पर्यंत जाउछि। एमती भी समय आसी टमाटर बीन्स एगुड़ा सब रेट बहुत आकाश छुआ मते हिची। तार कारण होची लोक माने कृषि प्रति आग्रह प्रकाश करूनांती। आमे माने सबु किछि पई इवन माछ पई अंडा पई वेजिटेबल पियाज पई आळो पई एमते बहुत किछि अन्य स्टेट ऊपर आमे निर्भर करछु। जदि आम सरकार कृषि ऊपर ध्यान दियंते ताले हुए तो से समस्याटा ओडिसा रे रहंता नै। आज ये परिस्थिति होती कहीं लोक मैंने जिते आम देश में ब्रिटिश माने शासन करते से समय लोक मैंने चाकरी की पसंद करूँ से चाहून कि आम ब्रिटिश सरकार अधीन चाकरी करूँ आम तापेक्षा कृषि की निज आपणबू आम कृषि करूँ आम चाकरी करूनी। किंतु आज एमती परिस्थिति सृष्टि होती लोक मैंने चाकरी के निजर पेशा भाव ग्रहण करने चाहते निजर जदि जमी बाड़ी अच्छी ताको माने चाष करने चाहूना माने एटा कारण होती जे आम लोक मानकर मुंडर गोटे माइंड सेट हो जाइए जे चाष जो मैंने करुँच से माने बहुत गरीब श्रेणीर लोक मैंने से पाखरे किछि नाही। आउ इवेन जदि से माने चाष को निजर प्रोफेशन भाया जदि भावे ताले हुए तो तांको माने झियो मिलबेनी बाहागर हेनी सोसाइटी गोटे सम्मान रही ये सब चिंताधारा आम सोसाइटी अच्छी। आउ सोसाइटी ये सब चिंताधारा आसबार कारण अच्छी यहाँ जस्टिफिकेशन अच्छी यहाँ ठीक कथा। कारण माने आमे कृषक मानक से सम्मान देनु कृषक मानक पई से सरकार से माने पदक्षेप नहीं नांती जहाद्वारा आज कृषि बहुत तले रही। आपण माने जानिछंती कृषक माने बहुत मध्य आंदोलन करिसंती निजर माने गोटे सम्मान पई सरकार किछि किछि माने जेंती योजना आणुचंती कालिया योजना हो केंद्र सरकारंकर माने किसान योजना गोटे अछि जहाद्वारा कि किछि किछि पैसा तांको अकाउंट को पठै दैछन जहाद्वारा कृषक मानकर सम्मान सेतरे मिलिबनी। आमको कृषक माननको सम्मान आनिया को हेले आमको मध्य पाश्चात्य देश मानकर जेमती कृषक मानकर प्रेस्टीज अच्छी जहाँ भी अच्छी आमको से सब जिनस को आपणाई पड़ो। आपण मैंने फॉरेन कंट्री मान को देखिए यूएसए रे जो मैंने आम जाचु जे यूएसए रे जो मैंने चाकरी कर धनी कहूना जो मैंने पाखे जो मैंने चाष कर धनी कहू। कृषक आपण मैंने यूएसए रे माने कृषक मानक घरे बड़ बड़ कार बड़ बड़ बंगला से पाखे सबकिछि अच्छी। सेठी जो मैंने चाष कर एग्रीकल्चर कर सम्मान बहुत अधिका से माने रिच हिसाब रे धनी हिसाब रे गणति हुअन्ति। किंतु आज जदि आमे आम ओडिशा देखिबा भारत देखिबा जो मैंने चाष कर गरीब श्रेणी रे ही गणा जाए। तो सरकार यह सब ऊपर ध्यान देवा दरकार कृषक मानक पई किछि पदक्षेप नवा दरकार ताहले आज कृषि के लोक माने आज प्रोफेशन हिसाब रे ग्रहण करि परिबे।
ତ ଆଜି ଆମର ଏଠି ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କରିବା ଦରକାର ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିବା ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ଫସଲ ବନାଉଛି ପରିବା କରୁଛି ସେ ପରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଣୁଛି ତାକୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପରିବାଟାକୁ ସେ ଆଣିକି ରଖିପାରିବ ତ ସେ ପରିବାକୁ ସେ ଆଣୁଛି ଯାହା ବି ତା ମାନେ ବିଲରୁ ତୋଳୁଛି ତାକୁ ଆଣିକି ମାର୍କେଟରେ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ସେ ନ ବିକିବ 2 ଦିନ ରହିଯିବ ସେ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଲସ୍ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଯଦି ପରିବାର ରେଟ୍ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ଥିବ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି 3 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଯଦି ସରକାର ଆ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଖୋଲନ୍ତେ ତ ମାନେ ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଯେତିକି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଏରିଆ ପାଇଁ ସେ ଦେଇକି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିପାରନ୍ତେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାର୍କେଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପରିବାର କମିଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଆଣିକି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିକିପାରନ୍ତେ ହୁଏତ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଏତେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଉପରେ ରହନ୍ତା ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମାନେ କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯେମିତିକି ପାଣିର ସୁବିଧା ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସବସିଡାଇଜ୍ ଲୋନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ମାନେ କୃଷିର ମାନେ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ସବସିଡାରୀ କରିକି ତାକୁ ଦେବା ଦରକାର ଏସବୁ କରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନଉଛନ୍ତି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ କୃଷକ ନୁହଁ ଏମିତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆଜ୍ ଏ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାନେ ଫାର୍ମର ହିସାବରେ ନିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି ଧାନ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ବ୍ରୋକର ମାନେ ଯାଇକି ମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାନ ଆଣି ସେମାନେ ଧାନ ମାନେ ଉଚ୍ଚା ଦରରେ ବିକୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କୃଷକ ଧାନ ମଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁନି ତାକୁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପ୍ରକୃତ କେତେ ତାକୁ ମାନେ ତା ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିପାରିବ ଧାନର ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିପାରିବ ତାକୁ କେମିତି କୋର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦରକାର ସେସବୁର ସୁବିଧା ସରକାର କରାଇ ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ କୃଷକ ଯେତେବେଳେ ତା ବିଲରେ ଧାନ କରୁଛି ତାକୁ ତା ମାନେ ତା ଘରୁ ମଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ନେବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କେମିତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ତା ଧାନଟା କେମିତି ଦିଆଯିବ କ'ଣ କରାଯିବ ସେସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନାହିଁ ସେ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନି ତାକୁ 5 ଦିନ 6 ଦିନ 7 ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଧାନକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କ'ଣ କରୁଛି ମାନେ କିଛି ବ୍ରୋକରମାନଙ୍କୁ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ତା ଘରେ ସେ ଧାନ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଏସବୁ ସରକାରକୁ ଏସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ତା ଧାନର ପାଇବ ତାହେଲେ ସେ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ କି ମୁଁ ଧାନ ଚାଷ କରିବି କି କ'ଣ କରିବି ଯଦି ଏସବୁ ସେ ଯଦି ତା ବିଲରେ 50 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବ ବିକିଲା ବେଳକୁ 40 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଥିବ 10 ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରିବ ସେ କାହିଁକି ଧାନ କରିବ ସେ ତାର ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ତା ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କରିବ ଆଉ ନହେଲେ କରିବନି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାଉଳର ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସରକାର ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଇରିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତ ପାଣି ବି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ସେମାନେ ଚାଷ କରିପାରିବେ ଚାଷ ଉପରେ ଯଦି ତାର ଫସଲ ହାନି ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି କୋର୍ଡ଼ିନେଟର ରଖାଯାଉ ଆପଣ ଗୋଟେ NGO ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଯେମିତି ମାନେ ଦଲାଲମାନଙ୍କର କବ୍ଜା ରହିଛି ସେମିତି ଆଜି ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ NGO ମାନେ ବି ଆସିକି ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସରକାର ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ମାନେ ମନିଟରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆଜି ସରକାର ଏ କୃଷକମାନଙ୍କ କଥା ଭାବିବେ ନାହିଁ କୃଷି କଥା ଭାବିବେ ନାହିଁ ହୁଏତ ଆମ ଦେଶ ଆମ ରାଜ୍ୟ କାଲି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେଉଁଠି ଲୋକ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପାଇଁ ମାନେ ହୁଏତ 10,000 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଚାଉଳ କିଲେ କିଣିବା ପାଇଁ ହୁଏତ 500,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ପ୍ରଥମ ସରକାରଙ୍କୁ ଏସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର କାରଣ ଆମେ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ତ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛେ ଯଦି ଆମେ ସେ ଖାଇବାଟାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ନ ଦେବା ସେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେବା ଆମେ କେବଳ ଚାକିରିଆଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ କୃଷକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ଯଦି କୃଷକମାନେ କାଲି ସକାଳେ କୃଷିରୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ନେବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୟାନକ ହେଇଯିବ ଆଜି ବି ସମୟ ଅଛି ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚାକିରିଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 6 ପେ 7 ପେ କମିଶନ କରି ତାଙ୍କର ମାନେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ କୃଷକର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ସରକାରକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ
जदि ए सब चिंता आज भी सरकार न करेंगे हे तो समय आसव से कृषक माने माने प्रकृत जो माने कृषक अच्छा से माने कृषि ठारू निज मुह बुले ने तापर कृषिर परिस्थिति भयावह हम आग को पुणी गोटे नौक दुर्भिक्ष सृष्टि हम लोक मैंने खाद्य अभाव में पोक माछी भाया मरीजे यहाँ मु कहूनी यहाँ मोर भविष्यवाणी नुह यहाँ प्रकृत जल जल ही देखा जाउची आ मो सरकार को अनुरोध प्रति पंचायत रे कोल्ड स्टोर व्यवस्था करंतु प्रति पंचायत रे माने कृषि पई किछि कोऑर्डिनेटर रखंतु जो माने प्रकृत एग्रीकल्चर पई डेडिकेटेड हे कि काम करिवे माने एग्रीकल्चर कौन सुविधा असुविधा रोची माने सेगुड़ाक सब देखा जाऊ ये जो धानर दलाली माने दलाल माने सी धान को माने लोकों कृषक मान आनी माने आणिकी माने कम दर रे किणी आणिकी ताको मंडी रे दउछंती ए सब ऊपर लगाम भी सरकार रहिबा दरकार ताले हुए तो आमर परिस्थिति सुधरिबो आ कृषक मान को प्रकृत कथा कृषक मान को सम्मान रहिबा दरकार जदि कृषक मानक माने प्रकृत जमी डॉक्टर इंजीनियर जो मैंने गवर्नमेंट सर्वेंट अच्छा से जो सम्मानटा मिलूँ तांको जदि से सम्मानटा मिल हुए तो गोटे कृषक चाहिए कि मो पुओ मो झी गोटे कृषक हो जमी गोटे डॉक्टर पुओ चाहे सब मो पुओ डॉक्टर हो कि मो झी डॉक्टर हो मो गोटे इंजीनियर पुओ चाहे इंजीनियर चाहे मो पुओ झी इंजीनियर हूँ सेमती गोटे कृषक भी चाहिए कि मो पुओ कि झी कृषि करू बा कृषक हो तो से माने से सब सुविधा सुजोग जो पर्यंत गोटे कृषक को न मिली से केबे भी चाहिए नहीं कि मु आज जो परिस्थिति अच्छी जहाँ भी अच्छी ताले माने मो पुओ झील से असुविधा को न आसत से पचे चाहे जाए कि दादान खटू से चाहे जाए गोटे प्राइवेट कंपनी रे काम करू जहाँ भी करू किंतु माने से कृषि न करू मोर सरकार को एटा आंतरिक अनुरोध एटा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपण जिते जहाँ भी जाऊ प्रथमे फास्ट प्रायोरिटी आपण कृषक को दिंतु जदि कृषि बंचीबो ताले देश बंचीबो जदि कृषि मरीजिबो ताले देश भी मरजिबो कारण सबु किछि डिपेंड करे हमर कृषि उपरे धन्यवाद आ मु आशा करूची ए वीडियोटी आपण माने लाइक करिवे शेयर करिवे आ माने होय तो एटा सरकार को पाखक पहुँचू जहाँ भी आमर माने जो कृषक आ सरकार को भितर जो गैपटा अच्छी हुए तो से गैपटा आम मो वीडियो माध्यम आपण मानकर शेयर माध्यम आपणकर लाइक माध्यम गोटे ब्रिज तैयारी हो जाऊ कृषक आ सरकार मध्य गोटे ब्रिज बनीगला हुए तो सबकि ठीक हो आम जहाँ भी आज आम जदि गोटे चाकरी करके 20,000 टंका कमाऊे ताले आमर खाइबारे 15,000 चली जाऊँगी कहीं ना आज आम जोटी माने समय थिला जोटी 10 टंकार बैगण केजी किणुलु ए 40 टंका 50 टंकार किणा पड़ुछि जदि आम जिते टमाटर 20 टंका 15 टंकार किणुला आज 70 टंका 80 टंका कौन सी परिबा 50 टंका तल कर तो समस्तंकर ये मोर केवल नहीं आपण माने समस्तंकर भी काम कि आपण माने समस्ते कृषक मान को सपोर्ट करंतु कृषि को सपोर्ट करंतु आ निज घरे भी छोट छोट किचन गार्डन करंतु एटा मोर आपण मानको स्पेशल अनुरोध जदि आपण माने घरे निजर छोट छोट किचन गार्डन करिवे ताले हुए तो जो मार्केट रो जो रिक्वायरमेंटटा अच्छी से रिक्वायरमेंटटा हुए तो कम हो जाई पारे कारण जदि आपण माने एक रे होची आपण जदि किचन गार्डन करूछंती ताले गोटे जिंस होला आपण पेस्टिसाइड रो भी आपण माने मुक्त हो जिवे जो परिबा आजिकली बहुत जानिथिबे आपण पेस्टिसाइड परिबा आसुची बहुत केमिकल भी मिसा होची तो आपण निज घरे जदि छोट छोट किचन गार्डन कले किछि बैगन किछि टमाटर किछि आलू किछि पटल किछि कलरा ये सब लगेले तो आपणकर घर खाइबा भी उठीगला आपण सुस्थ रहिबे जहाँ भी आपण माने मार्केट रो जो चाहिदाटा अच्छी जो दरकार थिला से दरकार भी माने जदि आपण माने निज घरे से सब जिंस करदेले तो आपण मार्केट ऊपर डिपेंड होबा को पड़िबो नै तो आपण माने माने ये सब करबा दरकार आपण माने निजे कले आपण छुआ माने शिखिबे ताले हुए तो माने हमर भारत रे धीरे धीरे जो कृषिटा धीरे धीरे डूबी जाउची माने बुड़ीबा को जाउची से कृषिटा आग को माने बढ़ी चलिबो आ सरकार को मोर पुनर्बार अनुरोध कि सरकार बहुत भल काम कर सबु क्षेत्र रे काम करुँच जदि कृषि क्षेत्र रे जदि काम ठीक से हबो आउ जेहेतु आमर ओडिशा होची माने कह गले कृषि प्रधान राज्य जोटी कि माने एटी माने सबु प्रकार कृषि हेई परिबो आ जदि सरकारंकर सेतिकी मन रहिला ताले हुए तो माने कृषि
ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିପାରିବ। ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ କୃଷି ପାଇଁ, ମାନେ ଯାହା ବି ପରିବା ହଉ, ମାଛ ହଉ, ଅଣ୍ଡା ହଉ, ଆଳୁ ହଉ, ପିଆଜ ହଉ, ରସୁଣ ହଉ, ଅଦା ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ମାନେ ଭରପାଇ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଖାଇବା ସହିତ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ଏଇଟା ମାନେ ମୋର ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ କଥା ହୁଏତ ମୋ ଭଳିଆ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ମନରେ ଅଛି, ସରକାର ଶୁଣିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।